الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعزه وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولا كره الكافرون
لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وآز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله الصلاة جامعة الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحبوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. الله أكبر. 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 الله أكب
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten enjing ingkang cerah kados menika alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat saking Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat saged makembal nderekake sunnahipun Kanjeng Nabi nglampahi salat Id.
Monggo khatib paring nasihat tumateng pribadi khatib lumeber tumateng panjenengan semuanya. Mugi-mugi tansah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Rasa ajrih kula panjenengan tumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi napa ingkang dipun perintahake Allah, nebihi napa ingkang dipun larang Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya dengan bertakwa kepada Allah maka dunia kita dan akhirat kita akan diberikan Allah keberuntungan, kebahagiaan, dan semoga kita mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan tersebut. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita merenungi apa yang dulu dijalani oleh beliau Rasulullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa itu? Yaitu berkorban. Cerita singkatnya adalah sudah lama Nabi Allah Ibrahim beserta sang istri tercinta yang bernama Sarah, yang bernama Hajar, belum dikaruniai putra. Begitu-begitu panjenenganipun di masa sepuhnya diberikan anugerah putra. Dari Hajar muncul Sayyidina Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim agar sang putra tercinta yaitu Nabi Allah Ismail untuk disembelih karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat suci Al-Quran disampaikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika beliau Nabi Allah Ismail mendekati balik, beliau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih. Kemudian beliau berkata sama Ismail, bagaimana pendapat kau wahai anakku? Apa yang dijawab oleh beliau Nabi Ismail? Wahai bapakku tercinta, kerjakanlah, jangan ragu-ragu sedikit pun terhadap apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, semoga saya termasuk orang yang sabar. Dari cerita ini akhirnya beliau, baik Nabi Allah Ibrahim ataupun sang istri tercinta yang namanya Hajar ataupun putranya tercinta Ismail, didatangi oleh iblis. Yang intinya iblis adalah agar supaya manusia tiga ini tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kokoh keimanannya, keikhlasannya, ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis diusir, dilempar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, Allahu akbar. Dilempar. Nabi Ibrahim digoda enggak mempan. Beliau Sayyidah Hajar digoda enggak mempan. Bahkan Kanjeng Nabi Ismail juga tidak mempan. Makanya di dalam rentetan ibadah manasik haji ada yang namanya melempar jumroh. Itu adalah nipak tilas bagaimana kesungguhan keluarga idaman dalam
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah tanpa sedikit pun ragu. Oleh sebab itu, di era kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhiyah itu hukumnya bagi umat Rasulullah adalah sunnah muakkadah. Bagi yang mampu di antara kita, silahkan berudhiyah. Jika panjenengan melaksanakan, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Jika tidak melaksanakan, maka akan rugi karena ketinggalan daripada pahala yang besar tersebut. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmatul udhiyah, hikmah dari berkorban adalah di antaranya yang pertama adalah at-taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban menjadikan wasilah kita dekat perkalian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah maka akan disayang oleh Allah. Apa yang dimohonkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah asyukuru ala nikmatillah. Merupakan bentuk syukur daripada nikmat yang diberikan Allah. Kita diloberi, diberikan lebih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, matur nuwun kalian Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kau benar-benar bersyukur, pasti akan aku tambah-tambah nikmat aku kepada engkau. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka bisa menjadi nikmat tersebut akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hikmah daripada berkorban adalah at-taqwiyah fil ukhuwah bi taqsimil lahmil udhiyah. Menjalin, mempererat tali persaudaraan dengan kita berbagi dengan sesama dengan daging korban tersebut. Insyaallah yang memberikan akan merasa lego, mahrem, bisa berbuat baik. Yang menerima juga akan senang dan pastilah mendoakan karena apa yang diberikan oleh orang yang berkorban. Kemudian yang keempat adalah nailul ajril azim wa ghufraniz dzunub, akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya orang yang berkorban akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa hafizakumullah. I'lamu anna lil udhiyati syurutan wa ahkaman yajibu tawaffuruha. Perlu dimengerti bahwa di dalam udhiyah ada beberapa hal, syarat-syarat ataupun bentuk-bentuk hukum yang kula panjenengan harus mengerti. Yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am. Udhiyah atau korban hewan yang akan kita sembelih hendaknya lah dari jenis yaitu rajakoyo, meliputi onta, sapi atau kerbau ataupun kambing ataupun domba. Adapun umurnya, jika onta adalah 5 tahun sempurna, masuk ke umur 6 tahun. Adapun sapi 2 tahun sempurna, masuk ke umur 3 tahun. Adapun domba 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun. Adapun kambing atau napa nggih wedhus Jawa atau wedhus sanese gibas menika 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah antakuna salamatan minal uyubil mani'ati minal ijza. Wajib hewan sembelian menika kedah selamat dari cacat
yang menjadikan tidak cukupnya hewan tersebut dijadikan menjadi korban. Seperti apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, arba'un la tujzi'u fil udhahi, al-awra al-bayyinu awruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, wal ajfa'u wa hiya al-hazilah allati la tungki. Ada 4 yang tidak mencukupi untuk dijadikan korban. Yang pertama adalah hewan yang matanya kero atau matanya buta atau matanya PC, yang jelas-jelas PC-nya atau butanya. Yang kedua adalah hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Makanya dalam berkorban benar-benar harus diteliti sehat, karena nanti akan dikonsumsi, harapannya akan menambahkan gizi kepada yang mengkonsumsi, tapi kalau sakit bisa menjadikan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Kalau pincangnya sedikit nggak apa-apa, tapi kalau pincangnya jelas sehingga hewan tersebut akan ketinggalan dengan teman-temannya ketika berjalan, maka tidak cukup untuk dijadikan korban. Kemudian yang terakhir adalah hewan yang kurus, yang sangat kurus sekali sampai sungsumnya tidak ada. Ini tidak mencukupi untuk dijadikan berkorban. Adapun kalau hewan yang dikebiri sah. Hewan yang tanduknya pecah atau tidak punya tanduk sah. Tetapi hewan yang telinganya terpotong maka tidak sah, atau ekornya terpotong juga tidak sah. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, jika telinganya terpotong sedikit, kurang dari 1/3, maka diperbolehkan. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah antakuna fi zamanil muhaddad. Korban ini dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, dimulai dari setelah sholat Idul Adha. Kalau panjenengan rampung menika mungkin saged langsung nyembelih enggal-enggal, ngantos mungkin tanggal sedoso, tanggal 11, 12, 13 tasrik maghrib, setelah asar, sebelum guru bisyamsi tanggal 13 masih diperkenankan panjenengan menawi badhe nderek korban menika. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihsan fil udhahi. Yang hendak kita perhatikan adalah bagaimana kita menjadikan korban ini diperlakukan yang baik. Ketika menyembelih, hendaknya lah alat yang digunakan untuk menyembelih benar-benar alat yang tajam, yang profesional. Kemudian dalam menjagal juga yang hati-hati, jangan sampai menjadikan cacat, kegagalan jagal sehingga kakinya pincang, bisa menjadikan nanti korban tidak sah dijadikan untuk korban. Kemudian dihadapkan kiblat. Kemudian bagi yang menyembelih diperhatikan jangan lupa membaca bismillah, membaca takbir, membaca salawat, dan membaca doa qabul, doa semoga diterima Allah, seperti bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah sunnah bagi yang menyembelih korban. Kemudian berikutnya adalah taksimul udhiyah. Dalam pembagian udhiyah yang perlu garisbawahi adalah bagi udhiyah yang sunnah, yang tidak dinazari, maka alangkah baiknya yang berkorban ini mendapatkan sebagian sedikit untuk ngalap barokah korban. Panitia hendaknya memberikan apa yang menjadi korban, diambilkan agar yang berkorban mendapatkan berkah dari daging tersebut.
kemudian sisanya dibagikan menjadi dua macam bagian. Yang pertama menjadi sedekah, manakala korban tersebut diberikan kepada fakir miskin, dan ini harus lebih mendominasi. Yang kedua adalah menjadi hadiah, manakala diberikan kepada selain fakir miskin, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, dan itu sah-sah saja, bisa-bisa saja. Cuma diutamakan jikalau korban tidak mencukupi, diutamakan yang fakir dan miskin. Tapi saya melihat alhamdulillah di masjid ini banyak korban yang nanti akan disembelih. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika korban itu adalah korban yang dinazari, maka orang yang berkorban tidak diperkenankan mengambil sedikit pun bagian daripada korban tersebut. Hendaknya lah panitia nanti bisa memberikan bagian dari korban yang diserahkan dari selain orang yang melakukan nazar tersebut. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, binatang yang dikorbankan itu tidak diperkenankan man'ul bai' wal ujrah minal udhiyah. Dilarang menjual daripada hewan tersebut dan menjadikan daging tersebut opah bagi yang mengerjakan. Oleh sebab itu panitia jangan sampai menjual daripada hewan yang dikorban, apapun alasan, untuk apapun. Kalau ada yang perlu dibutuhkan, lebih baik komunikasi sama yang berkorban untuk kebutuhan ini, tapi jangan sampai diambilkan dari daging itu untuk sebagai upah. Kalau toh diberikan kepada yang ikut membantu, ya dinamakan bukan sebagai upah, memang beliaunya dijadikan sebagai bentuk orang yang berhak menerima daripada korban tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Rawahu Al-Baihaqi. Barang siapa yang menjual kulit daripada apa yang dikorbankan, maka tidak ada udhiyah baginya. Tetapi kalau sudah diterimakan kepada yang menerima korban, maka silahkan, itu menjadi hak pribadi masing-masing. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir pada khutbah yang singkat ini, bahwa inna fil udhiyati at-tamlika was-sawab. Di dalam udhiyah ada istilah tamlik, bisa menjadikan milik dan berupa pahala. Adapun domba satu ini hanya dimiliki, diperkenankan untuk satu orang. Sedangkan al-badanah wal baqarah bisa dijadikan korban untuk 7 orang. Ammal ajru was sawab falaka an tashtarika fi thawabi udhiyatika ahla baitika wa umumal muslimin. Adapun pahalanya, panjenengan boleh menyertakan keluarga panjenengan dan seluruh yang panjenengan cintai, seluruh umat Islam akan berhak mendapatkan daripada pahala tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau faqad dhuhan nabiyyu bikabshaini amlahaini aqranaini wa qala Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Dulu panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban menggunakan hewan gibas. Kalau di Arab gibas, kalau di sini gibas agak malu-malu, padahal itu sah-sah saja. 2 hewan gibas yang cantik, warna putih dan bertanduk. Kemudian beliau berdoa di dalam menyembelih, ya Allah, ini udhiyah dariku dan dari orang umat-umatku yang belum bisa sehingga mungkin panjenengan ingkang nyembelih saged ndonga ditambahi Allahumma hadza min fulan
wa ahli fulan. Insyaallah fulan dapat pahala, keluarganya juga dapat pahala. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil semoga kita semuanya dalam kesempatan pagi hari ini bisa mengambil hikmah bagaimana kita berkorban. Yakinlah, hakul yakin, ainul yakin, orang yang ikhlas berkorban karena Allah akan diganti dengan pahala, dengan anugerah yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah mengganti Ismail dengan domba dari surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina al-akhirin wa sallim radiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala, ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wasallu wasallimu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrillahi ta'ala. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin. Nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha ta'ala yadhkurkum faladzikrullahi akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Monggo ingkang badhe salaman kalih Yai, monggo nyumbangkaken ingkang badhe salaman kalih Yai. Salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo ingkang badhe salaman kalih Yai Saifuddin. Barokah, barokah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Monggo ingkang badhe salaman. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekedhik ngaturi pirsa dumateng jam kalih menu urap ulang bidang. Monggo sepisan malih ngaturi pirsa dumateng jamaah sedaya ingkang boten badhe undur wadisa saged dherekaken saratan sareng-sareng wonten Masjid Batirah. Insyaallah kalih menu urap ulang bidang. Matur nuwun. Insyaallah barokah nggih amin. barokah barokah barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,